martangi yang maheta. Ale debata Jahoba amanami na di Banua Gijang, puji-pujian hasangapun di sobah rohanami tuadopan muna sun badiai. Nang paluason na menjau paluhutok kami di bagas jorom na badiaon. Asima roham Tuhan, pai baru maroha dohot pikiran nami marhite-hite toldim. Tarlumubi di bagasan hatam, nanaeng tangi honon nami di tikion. Pakulingi mahami di bagasan toldim na badiai. Padame jala paserep marohanami majakon hatam. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami Tuho. Amin. Shalom. Horas. Huriani Tuhata. Sadarion dipakulingi Tuhani dohita marhite hatana. Imana tarsurat di buku Musa na Parjolo bidu 32 ayat 22 saha tu 32. Sada Musa 32 ayat 22 saha tu 32. Tapai hutihu maamanginang sahujaha songonom mahatani Tuhata. Dungi hehe ma ibana bornginnai. Di pangarahom majolmana na duai dohot na posona boru-boru na duai dohot anakna na 10 sadai laho manaripari hatariparan jabok. Jadi ditogi hom manasida pataripar hon di batangaiki di pataripar mana sana di ibanai. Tading maholan si Jakob. Jadi roh masada halak marsiranggut dohot ibana roh dibuha siang hari. Alaidung di ida dang leak tuduk sa si Jakob di soro masoina jadi ngedul masoini si Jakobi di bahen parsirangguton nasidai. Dungi nina ibana ma palua maau jadi nunga buha siang hari. Alainin na si Jakob ma dang hupalua ho da jolo di pasu-pasu hoau. Dungi nina bawai mandok ibana. Ise do guarmu si Jakob do nina. Jadi nina bawai ma dang be si Jakob do honon guarmu si Israel nama. Ai dia loho do debata doho jolma jalam monang doho. Dungi manukun ma si Jakob jalaninna uapa bua ma guarmu. Alainin na ibana ma buasa matung suku-suku namu guarhu. Dungi di pasu-pasu ibana disi. Jadi di bahen si Jakob maguarni parsiranggutani Peniel. Ainu ngatakas huida apala bohini debata. Jala malu atau diki. Dungi dina sinalpuan nai Penieli. Bicar ma mataniari di ibana. Hape mekateka ibana di bahen soitna. Alanido bahen so di pangan hala Israel ura doldol rasi rasanuaeng. Ala disoro pardomuan ni soi ni si Jakobi ido yang go sahat ni trupuki. Urian na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus akamana minanami cerita kisah tentang Yakub si Jakob nunga macai tarsar di hita mulai sian sekolah minggu sampai dong doe deni si Jakob rupani di parsirangguton nai. Tabo tu dia manginang. Soko dia de munai manang berbeda do edek kunai. Marsiranggut si Jakob di topi aek jabok dohot suru-suruan ni Jehovah Sebaot. Haleluya, haleluya. Rak tapi deho maju, sudah maju tamangi deho dua-dua ya. Marsiranggut si Jakob di topi aek jabok dohot suru-suruan ni Jehovah Sebaot. Haleluya, haleluya. Unang salamat doa te manginang. Unang di doa non si jabok. Hape mado aek jabok do. Isi do nomor seranggu di si Jakob. Hira mirip memang ate. Boy salamat dok. Iya jadi taringo tu barita si Jakob nunga leleng tabege
Mungkin molo taingot penipu itu teh manginang. Penipu yang mengambil hak sulung sian hahana. Ise gorna manginang. Adong bison si Esau. Dangro ate, dangro. Alaid boy do dumenggat tajaha asalamu bagas rupani trupukon siad bidu 30 sada. Disi dinaung hibul rohani si Jakob neng lau nama ibana tumadikon si matuana. Ima si Laban. Dang marga si Laban ate. Si Laban. Neng mulak ibana tu tano hatu buana. Jadi dung sadia leleng dipikiri ibana say napajupang doon. Say napajupang do ibana doho hahana si Esawi. Alai biar dorohana. Dia takut, dia khawatir. Aina say launai dibuat ibana do jabar si hahani. Marhite dalan na licik. Ia telah menipu kakaknya itu dengan mengambil hak kesulungan dengan cara yang licik. Ujui tung rimaso do si Esau jala disakap rohana dona yang mamunu ibana. Esau berencana ingin membunuh Yakub. Jadi biar do rohani si Jakob ala dirajumi namar salah do ibana disi. Berani karena benar, takut karena salah. Biar do si Jakob ala dirajumi ibana marsala ibana disi. Sotung duano dinamulaki ibana ima dalani si Esau hahanai lao membalaskan dendam. Mabalos dendam mamunu ibana. Alani disi ibana makatai doho debata. Boita jaha di bidu 30 sadai. Hujaha sautik pe. Ido ibana. Iya le Jahoba dia ya sia bidu 32. Debatani da opung si Abraham doho debatani da mang si Ishak didoko do madok au mula mahotu tano hatu buammo asa hutupak ho boita jahaudu namanginang da disimak kata ibana doho debata dung sai ibana makatai doho debata di pabua ibana ma sian artanai nagudangan artana akapahapahanan di pabua ibana ma deba sian artanai si lehon-lehon naing pasahaton na tuhahana si Esau. Alai mulo di ujung nanon boita jaha amanginang di bidu 30 tolui dang apala diigil si Esau si lehon-lehon ni si Jakobi. Godang dotong diau jalo ma diho mai peop manaung diho. Alai manggogo do si Jakob madok daong ngahu paradi tu si ikol lehonok kudo tuho ninna rupani tu hahanai. Dihamu kadongan sa porsiaon gabi suku-suku di hitan waeng. Hado di pangasaho jolma di bagasan pardalanan ni ngoluna tutu maragam do. Maragam do di pangasaho jolma di ngoluna. Adong na mga sahon sinadongan hepeng. Adong na mga sahon hapistaran na. Alay adong dotong na mga saho Tuhani. Alay jojotado idaota amanginang hepeng dohot hapistarani do na gumogo. Na jumolo di pangasaho di tonga-tonga ni nguluna. Marhite hepeng manang sinadongan dihilala na deba do boy nguluna lebih terjamin. Molo dunggodang hepeng na dunggodang artana sinadongan na boy ma dipikiri bana hanariko di bana apa yang dia mau dia bisa membelinya begitu. Alai molo disuku tuhita songo sonari ate manginang. Ay molo taida rupani di musim sonarion molo apala 2 minggu no dang roudan ado tadokon. Nama hopan indah kan? Lacian nari. Jadi molo dung roh udan hamu tadok. Ola dudan. Jadi hado na toho. Molo hepeng dileap buado. Hohom doate. Memang ikon hepeng do na toho. Jadi diingo aka amata mengalian aka transferan ati akamang. Ya jadi molo taida gudang do makorholas ni roha anggo sinadongani. Alay taingo ma amanginang. Kalaupun kita dapat membeli tempat tidur yang sangat mahal,
itu tidak bisa menjamin kita akan bisa tidur nyenyak di sana. Tong dodang tarpangasahon ya teh. Marhite hapistaran deba dihilala nga ubotuam mengatur nguluna. Saya lebih tahu tentang hidupku, masa depanku. Alai di balik ni sude gudang do pehita na mga saho Tuhani di ngoluta. Huriani tuhata pengalaman ni si Jakopon di topi ni jabok paubahong ngoluna. Paibaruhong ngoluna. Di side bata paibaruhong ngoluna marhite cara na unik. Memang cara Tuhan mamakuling hita meragam doa manginang. Ya, jadi dalam kesulitan ekonomi dan dalam kemakmuran diuji debata do jolma. Dang holan ditiki mekel, dang uju ditiki holan marlasi roha, alai ditiki marsak pe diuji do nang hita, jalaro debata mamakulingi hita. Jadi Allah itu punya banyak cara, lau mamakulingi hita di tonga-tonga ni ngulut tahun. Di sido debata pai baruhon ngoluni si Jakob marhite cara na unik marhite aha parsirangguton sadia leleng sabor nginda bagas yang taboto songo dia leleng nii hate manginang parsirangguton sabor nginda bagas pergulatan sepanjang malam sahat tunang edul manang terpelecok dihilala ibana soitna di pangkal persendiannya. Aladang di luas ibana di bata mana dikon ibana sojo lo di pasu-pasu ibana. Jala di sima muba guarna gabe Israel. Ahdo tahe lapatan Israel manginang. Ahdo. Dia lo di bata. Ahdo. Kudakin halus nate. Hulala gudang do nasi tong disi ya. Israel lapatanna yang bergumul dengan Tuhan, yang membiarkan Tuhan menang sebab dia telah bergumul melawan Allah dan menang di paloas debata. Maka monakon marhite parsiranggutoni taida do parsitutuon ni si Jakob dido ibana dang hupalua ia sojolo di pasu-pasu hoau. Betapa gigihnya Yakub berjuang untuk mendapatkan berkat dari Allah. Di guar iba nama inganani Peniel. Ainunga takasuida apala bohini debata jala malua au. Aku telah melihat Allah dan berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Dungi di pasu-pasu debata ibana jala dihilala si Jakob do godang hai baruon apala di dirina. Yakub mengalami banyak sekali perubahan. Ia mulai bergantung kepada Allah dan tidak lagi mengandalkan pikiran dan kemampuannya. Dia muaka dongan sapor seaon di topa debata do hita maniru rupa ni debata. Di guar mai imagodei. Sehingga kita menjadi makhluk yang berakal budi. Alani haboyot taon, alani kemampuan nih taon, boy doma baik kita jojot mangasaho pikirata sendiri. Murado hita holan mangasahon pikirata sendiri. Murado hita lupa na terbatas do HP gogot tanang pikirata. Seolah-olah kita mampu mengatasi semua persoalan tanpa Tuhan. Gabeta nomor sekian kan matuhani di bagasan pardalanan ningoluta. HP songo dia pe maloni jolmai dirajumi rohana guar nama pikiran guar nama hagogoon terbatas doi adong do batas ni akal tetaplah terbatas tidak bisa menyaingi atau menyamai pikiran nih debata. Alani masih pata jojo dohita salama buat haputusan di nguluta gabe manol sole mahita. Adong piga-piga nana yang putih hata amanginang marhite-hite turpukon na parjolo taringo tungulu na martangiang. Ido hata ridaan ni hapor seauta. Pakatayon na rosu ni akan napor sea tu amai. Hajugulon pasahaton pangidoata di bagasan toruk ni roha. Di turpukot taida di bagasan biar do si Jakob dina di bege ibana
Naroma hahanay mardongan torop pasukan lau madapot ton ibana. Di sima ibana makatai dohot debata tajaha de sia 112. Jaladang di palua ibana persiranggutonna turpuk jamita sadarion dohot suruh-suruan nih debata. Ia tidak mau melepaskan sebelum Allah memberkati dia. Dungita ida donaking di epistel na tajahaya manginang sahalak ina nama balu najuju tadi bibil tau nate ditaringoti ina nama balu ate huilala bohado pandangata amanginang tentang perempuan janda manang ina nama balu molo di tradisi ni halak Yahudi di kelas sekian kadotong nasida termarginalkan tersisihkan ya dang hola secara sosial adong pergumulan ni akaina nama balu guna julo molo sonari dang pala binya songon bora na juliet ya kamanginang na julo pe posido di habatahon posisi ni akaina nama balu tidak diperhitungkan dang pala ditangihon suara nion jadi hurang sangap na dibereng akan atorop tapi kita bisa melihat bagaimana cara pandang Alkitab tentang orang-orang manang taguar manaking akaina nama balu. Godang do dipake debata akaina nama balu di Bibel tai hataridaan ni huaso ni debata. Tanda-tanda mujizat. Ya, ada janda di Sarfat. Ya, gak bisa ada perjami tahun narok narusu nabagas tuhita asa unang khawatir. Dungi sahalak ina nama balu na digor naking di Lukas 10 walui. Namangido pangurupion tu sahalak panguhum na geduhi. Di bagasan parsitutuan ni bana hula-hulak pasahaton pangidoan na. Supaya hakim itu membela haknya. Asa ditangihon pangidoan na. Dan apa yang terjadi? Dikabulkan. Permohonannya dikabulkan. Amanginang dihamu akadongan saha porsiaon di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Budang do parsia jarat daida marhite turpukos sadarion. Diajari dohita asa unang marnalo jahita martangiang. Diajari dohita asa unang lembaro hatta martangiang. Tutugok tahawason waeng. Banyak sekali yang kita rindukan. Banyak sekali kerinduan kita. Bagaimana kita memohon kepada Tuhan untuk hal itu? Jojo dohita murah bosan. Kita gampang bosan. Kita gampang merasa Allah tidak mendengar doa-doa kita. Saat pergumulan datang kita merasa Allah telah meninggalkan kita. Namun Yakub di sini kita lihat kegigihannya tidak mau melepaskan pergulatan itu sebelum dia memperoleh berkat. Jadi amanginang unang mata palua tangat tai. Unang mata palua dinamar lopik tanganihi tamangido haluaon hagogoon sian debata. Sojolo di pasu-pasu hita. Sojolo di pasau tak kapangido atta. Unang mata paso paharingga sotta. Jangan berhenti. Unang tapalua perjuangata. Unang tapalua kegigihat tai. Teruslah berjalan karena Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Amin. Pasti. Masalah waktunya Tuhan yang paling mengerti kapan. Adigan dotikina lehet dihita. Napa dua honsen turpukon taida dilehot tuhita hagogoon amanginang papos sorohatta holan Tuhani dona tau si pangasahonon. Holan Tuhanido hagogoon. Ado tahe naking korneaka amang amahuria naking amang. Tuhaku hoha porosaku. Hodo sai dilului rohaku. Edeho kau maja sautik. Diau peha moraon. Tungso tarpangasahon ita ni pete ano pagajaku oleh te damang jadi dang tarpangasahon hamoraon nakiningan
hagabeon ya dang tarpangasahon nang pesikop sudah diawi di dok parede dang pesikop dia sudah naik alai dang tuki menjamin itu tidak bisa menjamin kehidupanku alai jujur hita reko do sudah naik reko dotong dang gabe fanatik kita di si hati manginang alai dang boy menjamin songonakin nah hudokoni kalau kita punya uang yang banyak bisa membeli rumah yang mewah tempat tidur yang sangat mahal tapi belum tentu kita bisa tidur nyenyak di sana ya holande batado hagogoon adong do muse sada kor ni parupuan dak boto ngai boto akai nang dison songono ma otik pe ubad loguna da sayhuri pudo alani gogoki asa dapot sude narikoti HP alani gugum do tuhaki duda bui pasona konrohaki sautik naik di rohaku nungasai dengan sude hatta dohot parulah kita pikir aku doha penahu bege lam lumeleng nguluki pedang ture kajok do hita songono medok do nahurak ku bait Tuhan kan itu kan burju doa mar minggu martangiyang omatong mulai ma disebutkan aku ma Tuhan aku bahen nina rupanya jojo do pikirat tai tapangasahon jojo do ta pikiri songonon molo burjuhian au Tuhan molo ula on dohotan ikon alu samu matangi aku habe sude nai aka alus ni tayang tai amanginang nang pe aka parbuena denggani hatarida ani haporsiaon alai dang gabei hato tuanna ya alai asini rohani debatado sudena di ngolut taon kalau kita mengandalkan pikiran kita susah dohita lam dang ture ngulutai molo Roma merupani songonon kita bergiat berupaya sekuat tenaga HP dang dapot hita songon nasini tani rohatai molo saya pikirat tata pangasahon bu itu hita marsahit ya kita jadi sakit kita tidak bisa berdamai dengan keadaan ya gabe tau humi madirita manang gabe taburai ma Tuhane. Pergulatan Yakub dengan Tuhan menjadi peringatan bahwa ia tidak lagi bergantung pada kekuatannya, tetapi sepenuhnya bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Dan inilah yang memberikan kepada Yakub sebuah kekuatan dan keberanian. Peristiwa Yakub di Sungai Yabok mengingatkan kita juga harus bersandar pada penyertaan Allah. Ikon holan marsigatung tu pangaramotion ni debata. Unang lebih unggul manang lebih utama manang gabe pikirat tai tapangasahon di tonga-tonga ni nguluta karena Allah lebih berkuasa dari apapun. Na parpudi hasonangan hatuaon do jambar niaka na mambahin Jehovah haposanna. Didok ibana naking nunga adop bohi ibana doho debata. Adu tahe topik minggu tamanginang. Lalu au. Aku telah melihat Allah. Nunga takas huida bohini debata. Tanda ya. Nunga takas huida bohini debata. Di dia do hita mangalului bohini debata. Dison. Ido detaikan amanginang. Hulului do disi bohini debataki. Di dia do hita pajupang. Tarajumi doi habaoran ni pasu-pasu saat kita mendengarkan firman Tuhan. Di sido hita aduk bohi doho debata. Hatuaon do jambar niaka nama bahe Jehovah haposanna. Alai tu hamaguan do halak na mangasahon gogo dohot haboyon na hapistaranna. Alani kalau saat ini kita sedang dilanda rasa takut, khawatir dan pergumulan berat, alamilah perjumpaan dengan Tuhan dalam doa, nyanyian dan firman Tuhan.
Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan menjalani kehidupan kita. Kesejahteraan kita tidak tergantung kepada kemampuan kita, tetapi pada pertolongan dan bimbingan Tuhan. Alani, jangan pernah mengabaikan Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah tinggalkan persekutuan, jangan pernah tinggalkan doa. Taulah homahatani debata. Margogo mahita manginang terpasu-pasu hita di nguluta siapa hari. Amin. Martang yang mahita.